in continuation to the earlier video, again I am taking another video. So here is my circle in charge of Purbo Bachaibari, Satyajit Deborma, and he will be going along with this sound system, and they will just to make aware the people regarding farmers registration under AgriStack portal, as well as awareness camp on Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So we make a record of in Kokborok language both for this AgriStack as well as for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Angkai sotoni nia ko tamani age kisa sagade je nang tini bazai biang khaipika. Ang to tini pung noten aram khaimani sir sampah hago ngkayang purbo sapa teisi karibari tinta bisi kabar khai thaiga ka akta bokhang tongo yang tini to sampar bazar bar ati khana kula sikor bo tini bazar tongo sangta aro thangai sangyama thingai AgriStack portal farmer registration dai fasal bima yojana tini no taw bade ayang je chini te gobang ma ponjet tong ayang holong mutai Gada Saran Nagar Parlabari আচ্ছা নং নিয়াবো যে নরক যে সাউন্ড তো আপন নরক রেকর্ড খাইজাক সেংনা তো কিজা খানারি গারি তাম দাগন কিজা খানারি গারি নাও উইল হার্ট খলমকা কাইসা সাকলাইমো আম চাইনি যত ফুকবার খ্লাই তংনাই তাখুকতে বুকুক সং ফুকবার খ্লাইনানি गोबांमा सेबरगनो माननानि बागै ताबुगो जारा AgriStack portal फार्मर रेजिस्ट्रेशन खलायाफु नरकनो जतननो दाटी खाइ AgriStack portal फार्मर रेजिस्ट्रेशन खलायना बागै कबक जागो रेजिस्ट्रेशन खलायना बागै नांनाय निजिनि बुमुंगै पर्चा याखैबा जागानि पाट्टा आधार कार्ड तै आधार बाय लिंक इंजाक मोबाइल रेजिस्ट्रेशन खलायनानि पाइथाक साल 31 आगस्ट 2026 और रेजिस्ट्रेशन खलायना बागै जानि आमसानि BLW याखैबा जानि सेक्टर ऑफिसर याखैबा तुलासिकर फुकबार बेदगनि ऑफिसर फाइ रेजिस्ट्रेशन खलायना बागै कबक जागो कबकखा तुलासिकर फुकबार बेदग हामबाय Now we'll Senator Takukte Bukuk Songno Kobok Jago. Like Hangjak Bishini High, Atlai Bishiobo, Pradhan Mantri, Fasal Bima Yojana Bishinti, Ketoni Maini, Insurance, Klaijabitongo. Insurance, Klainabagi Nangai, Jagani Porcha, Aadhar Card, Day, Aadhar by Link Injak, Mobile. O Insurance Klainabagi, O Masni, 31 August ni Bishingono, Jani, BLW by Malay, Insurance Klainabagi. कबक जागो और साथाय कलायो गोबां मावाखै थायै माइनस तो ओंखाय 24 घन्टानि बिसिङावनो जानि आमसायनि BLW रगनो जानंना बागैबो कबक जागो कबकखा तुलासिकर हुकबार बेदेक हामबाय. So this is the audio clip of farmer register under AgriStack portal as well as awareness announcement for the local farmers in Kokborok language for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for this almond season. Kisha Kokborok by Sariwana, Kishok Rock Jara AgriStack portalo, Takbo Bumung registration Kayako, Kishok Rona and Kobogo, Je Chini sector office ba Chini BLW Jara Tongnai, Borok by Jugajuk Kaidi Karan Somoyone Kom Yago, Abone Bishingo, Tekasha Anka, Ching Protibashon Nogo, Je Bibino. ফ্লাড বা খরাঙ্গৈ আকনে কৃষকরনি ক্ষেতরনি মাইরক নষ্ট থাংমানি বাগৈ অবসরব প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনানি কাইসা স্কিম দঙা স্কিমও जों রেজিস্ট্রেশন খাইও কানি প্রতি মাত্র 10 টাকা সে আবো রেজিস্ট্রেশন খাইনানি আড়াই কানি পর্যন্ত 10 টাকা আড়াই কানি পরে খাই আবো 100 টাকা খাই ওংকাই ও জায়গা যে ডকুমেন্টস নাংনাই খাই ক্ষেতনি পর্চা বা যেটা जों দলিল নহিনো দলিল লিয়া পর্চা নাবো আজা যেখানে খতিয়ান নাম্বার ডাক নাম্বার সিজাক টঙাবো গাইতে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাঙ্গো আধার কার্ড নাঙ্গো মোবাইল যেটা আধার বাই লিঙ্ক খাইজাক আবো নাঙ্গো গাই তিনি চিনি যে হুকবার বেদেকনি তাকুক সত্যজিৎ দেববর্মা ব ইনচার্জ পূর্ব বাছাইবাড়িনি ব অলরেডি মাইকিং খাইফেকা কয়েকটা বাজারও যেমন তিনি চাম্পাহর বাজার সোমবার বা Ingkai bo yang kita sikari bari ingkai purbo champa jotono cover khai tabo Tulasikor thang tongo karon tini Tulasikor bazar plus jodi sombhob ingkai Rajnagar sector
obo ang borokno announce khai dihini ang mo mane mo je record khaijak abono khunari dihini ang bonobo kobogo. So with this short clip video, once again I urge the entire farming community to make registration under AgriStack portal, as well as for this coming already going this Amon Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. Everyone should enroll their means land document, other related document under PMFBY, so that if there is any natural calamity happens, they can get their means insurance coverage. So this is the vehicle. Tam hinman tuk tuk den atom tom na high speed. This is high speed auto. Number is TR06A3270. So I wish all the best, so that public, I think they will be getting aware after listening this one. But shortly from tomorrow, or maybe day after tomorrow, or on Thursday, we'll go to Bachaibari sector with another dialogue with a local Bengali language as well as Kokborok, because in Bonbazar and Asrambari there are lots of this other beneficiary of other community. So thank you everyone. Thanks to my sector officer of Champahar as well as Rajnagar, Dr. Devjyoti Chakraborty, as well as my circle in charge of Purba Champachora, Purba this one Bachaibari, Satyajit Debarma, also our vehicle owner Bungla Saimalia. So thank you everyone. This is our sound system.